बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा अमन मंसूबा मंजूर कर लिया है, जिसमें तामीर नौ अमन फोर्स और हमास को गैर मुसल्लह करने जैसे नकात शामिल हैं। पाकिस्तान ने भी इसके हक़ में वोट दिया, लेकिन हमास का यह दावा है कि यह करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक पूरी तरह हल नहीं करती, जबकि गज़ा में हालात अब भी बहुत ख़राब हैं और हमले जारी हैं। लोग बारिश और सर्दी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब इसराइल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई तो अमन का ये मंसूबा अमली तौर पर कैसे कामयाब हो गया। दूसरी जानिब अगर मुल्क के अंदरूनी हालात की बात की जाए तो एक साल में चीनी की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 220 रुपए तक जा पहुंची है और अब हुकूमत ने 77 साल बाद शुगर इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने का फैसला कर लिया है। यानी अब कीमत का फैसला हुकूमत नहीं बल्कि मार्केट तय करेगी। सवाल तो ये भी है कि क्या इस फैसले से वाकई चीनी सस्ती होगी या फिर शुगर मिल्स को मजीद आज़ादी मिल जाएगी। क्या हुकूमत अब चीनी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। तीसरा अहम मौजू 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की तैयारी और इस बहस में NFC अवार्ड, वसाइल की तकसीम और मजबूत बल्दियाती निज़ाम जैसे मामलात शामिल हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 17 ज़िला अब भी सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं और सूबाई दारुल-हुकूमतों के पास वसाइल का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इसी वजह से इज़लाक़ की पसमानदगी बढ़ रही की नहीं हो पा रही। तो ऐसे में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और ये मजबूत बल्दियाती निज़ाम के बगैर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, यही टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज डिस्कशन होगी रिजवान रज़ी साहब और इसार राना साहब के साथ। रज़ी साहब, स्टार्टिंग विद यू, मुझे ये बताएगा, आज एक अमन मुआहिदा जो था वो मंजूर हुआ अक़वाम मुत्तहिदा से। अच्छा, इसमें जितने भी नुकात शामिल किए गए हैं हमास के, उसके ऊपर रिएक्शन ये है कि यह करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और मुतालबात को पूरा नहीं कर सकती, जबकि डोनाल्ड ट्रंप समेत जो दीगर ममालिक हैं वो तो खुशी के शादियाने बजा ही रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि जब इसराइल पर कोई एक भी पाबंदी नहीं, कोई एक भी कदगन नहीं, लेकिन हमास पर बहुत ज़्यादा हैं और फिर खून खराबा रुकने का नाम भी नहीं ले रहा गज़ा में, तो सर ये चीज़ें फिर कैसे कंटिन्यू करेंगी? देखिए, इस करारदाद के लिए मंजूरी के वक्त जो तकारीर की गई हैं उसके अंदर पाकिस्तान के मंदूब ने ये कह के अपना दामन छुड़ा लिया कि हमारी अक्सर और बेशतर तजावीज़ इसके अंदर शामिल नहीं की गई। यानी एक किस्म का दामन पाकिस्तान ने भी अपना उस जिम्मेदारी से छुड़ाने की कोशिश की है। लेकिन ट्रंप ने बड़ी महारत के साथ ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है, वहाँ पे जो 4 ममालिक होंगे जिन्होंने स्टेबलाइजेशन के लिए जो फ़ौज भेजने का या ऐलान किया है, उनके अंदर पाकिस्तान है, तुर्की है, इंडोनेशिया है और चौथा मेरा ख्याल है इसार राना साहब बताएंगे, 4 ममालिक हैं। तो वहाँ पे उन 4 ममालिक जो है उनके लोगों को के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी ना कि वो किस तरह फ़लस्तीन को या फ़लस्तीनियों को इसराइल की चीरा दस्तियों से भी बचाएंगे और रिकन्स्ट्रक्शन की बात भी करेंगे और फ़लस्तीनियों को दोबारा घर भी बना के देंगे। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है जो कि उछाल रहे हैं। वेस्ट जो है वो इन ममालिक पे 4 पे उछाल रहा है, ये 4 ममालिक अमेरिका पे उछाल रहे हैं और अमेरिकन जो हैं वो पूरी दुनिया पे उछाल रहे हैं। इस तरह से अमन कायम हुआ नहीं करते। लेकिन एक बात वो ये है कि एन ब्लॉक सारी की सारी करारदाद है ना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो पास हुई है, उसको हमास ने रिजेक्ट कर दी। जी। और इस मुआहिदे का तो बेसिक पिलर ही यही बनाया गया है कि हमास अपने आप को गैर मुसल्लह करेगी। और हमास ने कहा भी था कि आप कोई प्रपोजल लेके आइए तो हम इसके ऊपर भी गौर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके इस्तरदाद का मतलब ये है कि अब वो अपने आप को गैर मुसल्लह करने वाली कमिटमेंट से भी पीछे हट गए कि अगर आपने ये करना है तो फिर हम गैर मुसल्लह तो नहीं होने जा रहे। ठीक है, अब मेरा ख्याल ये है अगर सेनेटी परवेल करेगी तो अब हमास के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर होगा कि भाई आप किस तरह राज़ी होते हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। देखिए, इसमें इसको हल करने के 2 तरीके थे। एक तरीका जो था जो PTI ने पाकिस्तान में अडॉप्ट किया कि आप सारे सिस्टम का बाइकआउट करें और बाहर निकल जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप सिस्टम का हिस्सा रहें और उसके अंदर बैठ के अपनी बात करें और चीज़ों को आगे लेके चलें। एक बात तो हम नहीं भूल सकते ना कि इसराइल की तरफ से जिस शिद्दत का कत्ले आम आज से 15 दिन पहले जारी था, अब उस शिद्दत का नहीं है, अब उसमें कमी है, बल्कि बहुत ज़्यादा कमी। अब तो आज हम इसकी बात करेंगे ना कि कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बारिश की वजह से ज़्यादा हो रही हैं, आज हम इसकी बात कर रहे हैं।
اسرائیلیوں نے کافی دیر کی ہے قتل و غارت گری کو بند کرنے میں، لیکن بہت حد تک 90% تک وہ ختم ہو گئی ہے. جس طرح وہ روزانہ 100 بندے 125 بندے شہید کر کے سوتے تھے، بچے قتل کر کے سوتے تھے، اب وہ وہاں پہ صورتحال نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے چیزیں وہ آگے اسلحوں بڑھی ہیں سے، تھوڑی ہاں میزائل سے، یہ بومبنگ اٹیکس جو ہیں، ملٹری اٹیکس جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. جو اب خدا نخواستہ ہونے والی کیجولٹیز ہیں وہ نیچرل اس کے اوپر آتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں میرا ایک سوال ہے رانا صاحب کہ اگر یہ سچویشن ڈیولپ ہو بھی رہی ہے قدرتی آفات کی وجہ سے یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، وہاں پر لوگ جو ہیں ان کی موت واقع ہو رہی ہے، تو سر یہ اس کی وجہ بھی تو اسرائیل ہی ہے نا. لوگوں تک امداد نہیں پہنچ پا رہی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. آپ ہسپتالوں کو آپ اٹیک کر چکے ہیں کہ جہاں پر لوگ کہیں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے تھے، اب ان کے سر کے اوپر کچھ چھت نہیں ہے، کچھ شیلٹر ان کے پاس موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ گولی سے نہ مارو، آپ دوا سے مار دو. نہیں، یہ جب قرارداد منظور ہو رہی تھی تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں مسلم ممالک نے کیوں نہیں اس پہ بات کی؟ انہوں نے یہ متفقہ طور پہ قرارداد منظور کیسے کر لی؟ جب اس کا میجر سٹیک ہولڈر حماس ہی اس بات سے متفق نہیں تھا تو مسلم ممالک امریکہ کے ساتھ جا کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ پاکستان نے کیوں ووٹ دیے؟ پاکستان نے اپنے ٹوکن وہ کیوں نہیں دیا کہ بھئی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں پہلے ہونی؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں خاموش کانسنٹ مسلم ممالک کی شامل ہے کہ یہ مرتے ہیں تو مر جائیں، سردی سے مر جائیں، گولی سے مر جائیں، بھوک سے مر جائیں، مرتے ہیں ہماری طرف سے مر جائیں، بس ساڑی جان چھڑا دیو کسی طرح. تو ہم تھک گئے ہیں یہ لاشیں سن کے، وہ مر کے نہیں تھکے، ہم سن کے تھک گئے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جی ہماری جان چھڑاؤ. میں آپ کو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، رضی بھائی بھی میری بات کو کرتے ہیں، یہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سارے اسکرپٹ کے اندر لوزر مسلمان ہیں. اور وہ لوگ غزہ کے لوگ، وہ کہتے ہیں نا اب بجھ بھی چکی ہے شمع، مر بھی چکے پروانے، اب خاک پہ بیٹھے ہیں، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی. اب ہم خاک اڑا رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں. 80,000 لوگ مر گئے، غزہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. جو باقی بچے ہیں وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اقوام متحدہ کے حالوں میں بیٹھ کے اور مستقبل کے خواب بن رہے ہیں. کوئی اس بات پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو اب وہاں پہ میزری ہے اس کا کیا کرنا ہے. اس اسرائیل کو کیوں نہیں آپ کہہ رہے کہ وہ امداد وہاں تک پہنچنے دے؟ کیوں نہیں ہاسپٹلز کو کام کرنے دیا جا رہا؟ کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ جو نیا ابراہیمی معاہدہ ہے سب اس کے خاموشی ساتھی ہیں. مجھے کہنے دیجئے، شاید یہ بات ہے کہنے کی اتنی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ میں پاکستان کے کردار سے بہت مایوس ہوا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے وہ تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے یہ کہتا کہ بھائی یہ چیزیں پہلے ان کی طرف تو دھیان دے. آپ کو حماس کو تو ڈسارم کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اسرائیل کے حملے روکنے کی کوئی آپ کو جلدی نہیں ہے. آپ کو حماس کے جو سرنگیں ہیں انہیں تباہ کرنے کا تو بڑا شوق ہے، لیکن جن تباہ ہوئی عمارتوں کے اندر وہ لوگ گل سڑ رہے ہیں ان کی بحالی فی الحال آپ کا ایجنڈا نہیں ہے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارا کچھ پری پلانڈ ہے. اور مسلم حکمران، مجھے بڑے دکھ سے دل میں تکلیف کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلم حکمران اس درد سے واقف ہی نہیں ہے جس سے ایک عام مسلمان گزر رہا ہے. تو پھر ایسے میں رانا صاحب سعودی ولی عہد بھی 7 سال بعد امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو مجھے کیوں بتا دیجئے کہ پھر یہ جو غزہ امن ہے، جو بھی چیزیں ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایک بار پھر سے گو تھرو کیا جائے گا، اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہو سکتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو وہ فروٹفل بھی ہوگی. دیکھیں، شاہ سلمان امریکہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ آئے، پھر وہ خلیج کی ریاستوں سے ہوتے ہوئے گزرے. تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک شدید نرگسیس پسند، انگلش میں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، خود پر بہت زیادہ، رضی صاحب کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ نرگسیت جو ہے نا، نرگسیت کا شکار، ہاں کا شکار ہیں. اور اس سطح پہ شکار ہیں کہ وہ ایک ذہنی مرض سے زیادہ اب ایک خوفناک مرض بن گیا ہے، جس میں خود نمائی، اپنی طاقت کا اظہار، اپنی منمانی. رانا صاحب تہاڈا تے امریکہ دا ویزا نہیں لگدا ہوں.
ਤੁਸੀਂ ہمیں تھوڑا جہا ہاتھ والا رکھو یار. نہیں کوئی بات وہ لیکن یار میرا بات یہ کہ میں کاموں کی جا کے خوش ہو جاؤں گا, مجھے کیا ہے امریکہ والے نہیں لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ ڈریں کہ آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں دوبارہ ویزا نہ آ جائے آپ کا, آپ اس پہ احتیاط کریں. میں کہنا رانا نو بھی نال بلاؤ. لے جی میں آن ایئر کہہ رہا ہوں رضی صاحب, میں اگر اس بات سے پوچھو اگر آپ مجھے لے جائیں گے, اگر میں وہاں جا کے یہی والا مقدمہ زیادہ اونچی آواز سے نہ لڑوں نا تو میرا نام ہی سارا نہیں. بس ٹھیک ہے, میں یہ آن ایئر کا بات کہہ رہا ہوں. اس دفعہ میں آپ کو لے کے جاؤں, ٹھیک ہے نا, مجھے لے جائے, میں کیا ہم بھوکوں سے مزید کیا چھین لے گا کوئی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس ہے کیا چھیننے کے لیے, ہمارے پاس تو رونے کے لیے آنسو بھی ختم ہو گئے. ہماری تکلیف ہماری مزری کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, ہم جس عذاب سے گزرتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بنے کا یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں, وہ ہے شاہ سلمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان جو ہے چونکہ اس کا اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنر ہے, اس لیے پاکستان کے ساتھ جنگ کے دوران بھی جو ہے ان کے تعلقات جاری رہیں گے کسی بھی ملک کے ساتھ اگر وہ ہوگی. خاص طور پہ ان کا مخاطب بھارت تھا, اور پھر پرٹیکولرلی کیا مطلب میں سمجھا نہیں کیا ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مطلب بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کی قیمت پہ نہیں ہے. پاکستان ہمارا ڈیفنس پارٹنر ہے, پاکستان کو تیل کی سپلائی اور خاص طور پہ اگر کوئی جنگ جیسی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ بڑھا دی جائے گی. لیکن بھارت سے تعلقات برقرار رہیں گے. بھارت سے تعلقات تو وہاں پہ تو ان کی یعنی دل حسین کے ساتھ دھڑکے گا, تلواریں یزید کے لیے کھڑی رہیں گی. $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہے, اور جس میں سے $25 بلین کا تو انہوں نے IPL خریدنا ہے. لیکن جو سب سے بڑا اعلان آیا ہے پاکستان کے پرسپیکٹو میں وہ ایران کی طرف سے آیا. ایران نے اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ توڑنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا تسی ساڈے لئی مر گئے سی, تہاڈے لئی مر گئے. اور جو انڈیا کے ہر شخص کو صرف پاسپورٹ پہ انٹری ملتی تھی, کل ان کے دفتر خارجہ نے نوٹیفیکیشن اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیا ہے کہ اب وہ نہیں ہوگی, انہیں ویزا لے کے ایران آنا پڑا کرے گا. اور نمبر 3, یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ چابہار کا کنٹرول جو ہے وہ بھارت سے چھین کر ایران کی جو ہے نا امیگریشن اور کسٹم وغیرہ نے سنبھال لی ہے. اب کوئی اس کنسائنمنٹ, پہلے انڈیا سے جو کنسائنمنٹ آتی تھی وہ بغیر چیک ہوئے اندر چلی جاتی تھی. اب کوئی بھی کنسائنمنٹ انڈیا سے آئے یا کہیں سے آئے چابہار کے ذریعے وہ چیک ہوئے بغیر آگے نہیں گزرے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے انڈیا نے اپنی وائنڈنگ اپ وہاں سے شروع کر رکھی ہوئی ہے وہ چابہار سے. تو یہ سارے پاکستان کے کنسرن تھے ایران کی طرف کہ بھائی یہاں سے دیکھیے کلبھوشن یادو اور دوسرے لوگ بھی آئے ادھر سے, تو آپ تھوڑا سا دھیان کریں. تو وہ برادر ایران نے بھی اس کا دھیان کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ 2 اچھی کامیابیاں ہیں سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کے حوالے سے. چلیں جو چینی کا بحران اس وقت جنم لیے ہوئے ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو چینی ہے وہ 230 روپے کلو میں مارکیٹ میں دستیاب ہے, اور کیا ہوا کہ 77 سال بعد شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا حکومت پاکستان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا. آفٹر دی بریک اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چینی کی قیمتوں سے حکومتی کنٹرول کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اس انڈسٹری کو اب ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا. اچھا, اگر حکومتی کنٹرول ختم کر بھی دیا گیا ہے تو میں تو مسکراتے ہوئے بس یہی کہوں گی کہ پہلے کون سا فاقہ تھا جو اب ہو جائے گا, پہلے کون سے چینی کی قیمتیں کنٹرول میں تھیں جو کہ اب اگر اوپر نیچے ہوئی بھی تو حکومت اس کی جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی یا نہیں ہوگی تو بات کی خیر بات آتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گزشتہ 1 سال کے اندر پچھلے سال نومبر میں جو چینی کی قیمت تھی فی کلو وہ 100 روپے تھی, اور اب پچھلے سال سے لے کر یعنی کہ 2024 سے لے کر 2025 تک اس وقت تک جو اضافہ ہو چکا ہے وہ 230 روپے فی کلو کا ہو چکا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو حکومت کی طرف سے چینی کا نرخ مقرر کیا گیا تھا فی کلو کے حساب سے, پہلے وہ 145 روپے ہوا, پھر بڑھ کر 165 پر ہو گیا, پھر چلے 1 روپے اور بڑھا اور 166 ہو گیا, 177 تک بھی ہوا, لیکن 230 تو یہ تو میری بھی سمجھ سے باہر ہے. بہرحال ہمارے ایکسپرٹس کی رائے تو میں بعد میں جانوں گی, لیکن جو ایک عام آدمی ہے جو بازار میں موجود ہے, جو ایک سیلز مین ہے اور جو ایک خریدار بھی ہے, یہ دونوں کیا رائے رکھ رہے ہیں چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے, ذرا سنیے. چینی دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے,
कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत से मुतालबा करना यही है कि इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए। मिल के बाद 6-6 माह पैसे लेने के लिए बार बार जाते हैं, पैसे भी नहीं मिलते, तो चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, गन्ना दिन दिन नीचे जा रहा है। ये हमें हमारे बारे भी सोचें ना। ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो रेट कंट्रोल के हिसाब से चीनी मिल जाती है। गवर्नमेंट इससे निकलेगी तो रेट बहुत ऊपर हाई चला जाएगा। माफिया बहुत मजबूत है पाकिस्तान में। चीनी का रेट कम होना चाहिए, हुकूमत गौर नहीं करेगी तो ये बढ़ जाएगी, मज़ीद बढ़ने के इसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। मिल भी और गवर्नमेंट भी दोनों ही है मुलवस इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इजाज़त दिया है, बाहर गई है, बाहर जाने की वजह से रेट बढ़ गया। महंगाई कम करो, चीनी पे भी दाम उतारो, आटे पे भी उतारो, सब चीज़ पे उतारो, हम जैसे तो मर जाएंगे। गुजर बसर कर ही नहीं सकते इस हालात में, कैसे करेंगे आप बताइए। खाने पीने की चीज़ें और अभी इतनी महंगी हो गई हैं, चीनी पे 200, 210, 20 भी मिल रही है। हमारे लिए मसला हो जाता है, ये दिन ब दिन एक चीज़ कम तो नहीं हो रही और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, आप नहीं लो। यूरोप में क्या है, वो बाइकाट कर देते, हम बगैर चीनी का गुजारा नहीं। अब हर चीज़ इतनी महंगी है तो इन पे हुकूमत को देखना चाहिए। इस चीज़ पे हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है, यहाँ पे कोई किसी की ये नहीं करता। जिस चीज़ पे जाओ हर किसी ने अपने रेट लगाए हुए हैं। मसला ये है कि हुकूमत चेक रखती है दुकानदारों पे, मैन्युफैक्चरर पे नहीं रखती है कि मैन्युफैक्चरर ने क्या रेट निकाला है, रास्ते में अखराजात कितने हैं, दुकानदार कितने की बेचेगा। 1 साल हो गया है कि जब से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला किया गया और उसके बाद मार्केट पे लगाम हो गई। चीनी इतनी महंगी हो गई है कि दुकानदार जो छुपा के रखी हुई है नहीं दे रहे हैं। इतनी मुश्किल हो गई है हम आवाम के लिए, हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो गया है। अब क्या करें, पहले यूटिलिटी स्टोर में हम ठीक ठाक हमें वो होता था, क्या नाम है, सहूलत होती थी। अब तो ये ज़्यादती हुकूमत कर रही है, अब हम बेबस है आवाम। चीनी बहुत महंगी हो गई जी। मैं क्या एक छोटा सा खोखा लगाता था, अब पैसे नहीं बचते, इतनी ज़्यादा महंगी है। 200 से ऊपर चीनी मिल रही है, गरीब बंदा किधर जाए। जी रज़ी साहब, राना साहब, ये आपने आवाम की आवाज़ सुनी। 3-4 चीज़ें जो यहाँ पे मैं भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि दुकानदार पर तो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, मैन्युफैक्चरर पर नहीं रखा जाता। ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक इसकी बड़ी वजह बताई गई एक शख्स की जानिब से। उन्होंने कई चंद जगहों पे मुझे यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के हवाले से भी लोग शिकायतें करते हुए नज़र आए, और बाकी तो फिर जो थे वो आवाम ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई ही। अवामी जज्बात तो मैं ज़रा बाद में जानूँगी राना साहब आपसे आके, ज़रा इसकी थोड़ी टेक्निकलिटीज़ जो है मैं ज़रा रज़ी साहब से भी जान लूँ, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ हैं उनकी फाइनेंस पर। रज़ी साहब, ये डीरेगुलेट करने का फ़ैसला क्यों कर किया गया? डीरेगुलेट हो जाने से किस हद तक अफाका होगा? और जब हम डीरेगुलेट कहते हैं सर, इसकी टर्म का मतलब तो ज़रा मुझे आसान भाषा में समझाइए। देखिए, डीरेगुलेट जो है ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज़ आया, वहाँ पे डीरेगुलेशन का लफ्ज़ भी आया। लेकिन पाकिस्तान में क्या, थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी, इवन फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी जो भी चीज़ डीरेगुलेट हुई वो आवाम की रसाई से बदस्तूर दूर होती गई। अब मैं आपको एक बेसिक थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूँ। किसान उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, रो ले पिट ले, 300 से 350 रुपया उससे गन्ना ख़रीदा जाता है फी मन, यानी कि 40 kg। और उस 40 kg के अंदर से शुगर मिलर कहते हैं जी 9% चीनी निकलती है, जबकि इंडिपेंडेंट शुगर टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ 12% चीनी निकलती है। राना साहब ना उन्होंने दी ना साड़ी, असी 12% की गल कर, असी 10% की गल कर लेते, तो 40 किलो में से फिर 10% का मतलब है 4 किलो चीनी निकली। ठीक है, अब 4 किलो चीनी जो है उसकी बाकी भी कॉस्ट अगर आप डाल लें, मेरा मतलब है 300 के गन्ने की 4 किलो चीनी, इसका मतलब है 80 रुपए पड़ गई, 75-80 रुपए पड़ गई, और इसके ऊपर कॉस्ट डाल मैक्सिमम 100 रुपए पड़ गई। ठीक है, तो वो चीनी 100 रुपए वाली या 80 रुपए वाली आप बेचने का हक मांग रहे हैं या बेच रहे हैं 230 रुपए। यार ये ज्यादती वाली बात है। अब आ जाए मिलर की तरफ, उनसे हम पूछते हैं कि भाईजान ये आपने क्या लूट मचा रखी। वो कहते हैं कि भाईजान हमारा तो कोई इससे लेन देन ही नहीं है, हम तो मिडल मैन को दे देते हैं जी। आड़ती हमसे खरीद के ले जाता है, वो पूरे साल के पैसे हमें एडवांस में दे देता है, और हमारी पूरी चीनी हमारी जगह पे होल्ड कर लेता है, हमसे ले जाता है, रेट वो निकालता है, हमारा तो इसमें लेना देना ही नहीं है। लेकिन पिछले दिनों ये इंकशाफ हुआ कि वो जो मिडल मैन है वो भी इन मिल वालों ने खुद खड़े किए हो, उनमें से बेशतर जो है। ठीक है,
اور وہ پھر سجاد مصطفیٰ باجوہ نے جو پکڑے تھے نا تو پھر سارے شوگر مل مافیا کی چیخیں نکل گئی تھی. انہوں نے کہا یہ تو خود ہی انہوں نے میڈل مین کھڑے کیے ہوئے, ٹیکس اویژن بھی ان کے ذریعے کرتے ہیں. پاکستان کا شوگر سیکٹر ہے وہ اتنا لاڈلا ہے کہ اگر آپ اور میں باقی اشیاء کے اوپر 16% یا 18% جی ایس ٹی دیتے ہیں تو شوگر کے اوپر جی ایس ٹی 50% ہے, یعنی کہ 8% ہے یا 9% ہے. شوگر, صرف شوگر کو یہ عیاشی دی گئی ہے. اس کے باوجود بھی جب ان لاڈلوں کا دل کرتا ہے یہ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اور پھر چینی کی شارٹیج پیدا کر کے امپورٹ بھی کر لیتے ہیں, اور جتنا ذرا مبادلہ کماتے نہیں ہیں اس سے زیادہ ذرا مبادلہ پھونک کر ہمیں چینی امپورٹ کرنا پڑتی ہے. چلے اگر ابھی ایک اور بات دیکھیے, کچن کے 3 آئٹم ہیں, آٹا, چینی اور گھی, اور تینوں آئٹم کے شعبہ جات جو ہیں ان کی مالیت جو ہے یا ان کا والیوم جو ہے وہ $20 ارب فی سیکٹر سے کراس کر چکا ہوا ہے. یعنی کہ آٹے کا بھی $20 ارب کا شعبہ ہے ہمارا, گھی کا بھی $20 ارب کا ہے, اور چینی کا بھی. اتنا بڑا شعبہ ہو اور ہر گھر, ہر کچن, ہر ہوٹل اس سے منسلک ہو, ہر فرد اس سے منسلک ہو, ٹھیک ہے, اس کو آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, اب ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں. جو بیسک آئٹم ہوتی ہیں اس کو کبھی کوئی دنیا کا ملک ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات نہیں کر سکتا. یا تو آپ ہر مہینے ہر شخص کی جیب کے اندر کچن کا خرچہ ڈال رہے ہوں تو کوئی گل نہیں پتر کو چاہ. نہیں تو پھر رضی صاحب اس کا مطلب یہ کہ اگر حکومت ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے, خود ریگولیٹ نہیں کر سکتی, اناؤنس کیا ہے وہ چلے سر, اگر اناؤنسمنٹ بھی کی تو یہ سوچ کے کی نا, کیونکہ اگر آپ مجھے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں دیٹ مینس کہ پھر آپ بے بس ہیں. دیکھیں جن منسٹر صاحب نے کیا ہے نا ان کی اپنی گھی کی مل ہے, اب بندہ کیا کرے. رانا صاحب دین پھر what option else we have, کیونکہ جو بیچارے عوام تھے وہ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ حکومت اپنے کنٹرول میں رکھے, پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ قیمتیں برقرار رہتی ہیں. اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر تو کوئی نہیں کہ بڑھتی قیمتوں کو روک سکتا. تو سر 230 تو ابھی مل رہی ہے, یہاں پہ ڈی ریگولیٹ ہونے کا فیصلہ ہوا, اس کا اطلاق ہو جاتا ہے, تو سر یہ تو میرے خیال میں ڈالر کے ریٹ کے حساب سے پھر ہمیں چینی ملے گی کلو. میری طرف سے تو 500 کی بھی ہو جاتا, مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے, میں تو کھاتے ہی نہیں, 1 سال سے میں نے چینی چھوڑ دی. باقی کو بھی پھر یہی مشورہ دے دیتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بطور قوم ریئیکٹ کرنا سیکھیں نا, کیوں نہیں ریئیکٹ کرتے آپ؟ چینی آپ کے گٹے گوڑوں میں کیوں بیٹھ گئی ہے کہ وہ بغیر رہ نہیں سکتے. پھر کل تو تسی کہو گے آٹا کیوں کھا لیا. نہیں اس کا حل ہے نا. صرف شادی میں مٹھائیاں بھی تو چلتی ہیں, تو مٹھائی کا اہتمام کیسے ہوگا؟ میں عرض کر رہا ہوں تازہ پھل بھی رکھے جا سکتے ہیں ویسے تو, لیکن یہ میرا فضول سا ایک آئیڈیا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ رضی صاحب نے ابھی کہا کہ شوگر مل والے لاڈلے کیوں ہیں, تو اب مجھ سے پوچھیں کہ لاڈلے کیوں ہیں. اس لیے ہیں کہ ان لاڈلوں میں شریف خاندان کی 3 ملیں ہیں, اچھا, ان لاڈلوں میں زرداری خاندان کی 4 ملیں ہیں, ان لاڈلوں میں جہانگیر ترین کی 3-4 ملیں ہیں, ان لاڈلوں میں چودھریوں کی 4-5 ملیں ہیں, اختر عبدالرحمان, ہمایوں اختر وغیرہ کی 5-7 ملیں ہیں. تو یہ لاڈلوں کی حکومت ہے, یہ ملک, یہ ریاست خدا داد پاکستان, یہ لاڈلوں کا ریاست پاکستان ہے. میرے باپ نے جو خواب دیکھ کے قربانی دی تھی وہ تو اسے فضول قربانی دی تھی. اصل تو یہ ملک لاڈلوں کا ہے. ان لاڈلوں کو بچانے کے لیے ہر ریاست جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. ہر حکومت, میں نے ہر حکومت کا ہے, آپ نے ہر ریاست, مطلب سر گنتی کے 20-25 لوگوں کو بچانے کے لیے آپ 80 سے 85 ملے ہیں میرا خیال ہے. اس میں سے 82 ہیں, ان میں سے اور کچھ 60 اور 65 ان لاڈلوں کی ہیں. جن لاڈلوں کی وہ ہیں, آپ انہیں کیسے قابو پا سکتے ہیں مجھے بتائیں. آپ نہ رضی صاحب, یہ جو ہر دور میں ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت گرا دی, میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ سے کہیں طاقتور یہ چینی مافیا ہے. ایوب خان کے خلاف جو تختہ الٹنے کی پلاننگ ہوئی تھی اس میں چینی سے آغاز ہوا تھا. چینی مہنگی ہوئی تھی اور چینی کے بعد ہنگامے پھوٹے تھے, ٹھیک ہے نا. بھٹو صاحب کے دور میں جو ڈیپو سے چینی لاتا تھا, میں چینی لاتا تھا تو 14 آنے فی کلو چینی ہم لے کے آیا کرتے تھے اس سے, اور 4 روپے 16 آنے ہوتے تھے,
4 रुपए फी किलो बाजार में ब्लैक में मिला करती थी और 14 आने उस डिपो से मिलती थी। 2 आने बचते थे हमें। हाँ ठीक है ना? नहीं 3 रुपए 2 आने। हाँ 3 रुपए 2 आने। अच्छा अब आप इससे एक बात को समझें, जो बात मैं बहुत अरसे से पिट रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, और मुझे आपने अब इस जगह रख लिया कि आपने कहा जी आप फिगर्स बताएं। रोना पिटना इसार राना करेगा, शाम गरीबा इसार राना ने करनी है। ठीक है ना भाई? इसलिए करनी है, एक गाँव में ना चोरी हो गई। चौधरी साहब ने सारे लोगों को बुला के ना कहा कि जी कुरान चुको। सबने कुरान उठा लिया है, चोरी ना पता नहीं। एक मेरे जैसा बीच में कमजोर सा राणा था, उन्होंने कहा चौधरी साहब तुसी भी चुक लो। उसे छितर पड़ गए। ठीक है ना कि हमसे कुरान उठवाएगा? भाई चोर कुरान नहीं उठाएगा, चाहे कुछ भी कर लें आप। जिस दिन ये फैक्ट्रियां, ये सारे मालकान सियासत से आउट हो गए, हुक्मरानी से आउट हो गए, चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। ऊपर बैठे हुए लोग अपने मुफादात के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अभी ये बता रहे हैं कि वो जिन साहब ने ये सारा ऐलान किया है उनकी अपनी फैक्ट्री है। उस दिन हमने बात की थी कि टोबैको के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ, तो उसकी सदारत जो कर रहा था उसकी अपनी 4 फैक्ट्री। यानी हमें बेवकूफ तरीन लोग को कौम समझ लिया इन लोगों ने। ये कहते हैं हम ऊपर बैठे हुए लोग हैं, 80 आपे पाना कुंडिया, आपे खींचना डोर। ये मौका भी तो हम खुद ही फराहम कर रहे हैं ना? नहीं हम नहीं कर रहे, जरा सी भी रेजिस्टेंस नहीं। मैं आपकी बात से बिल्कुल 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला दिया, इन लोगों ने नहीं माना। नहीं उससे अगर 8 फरवरी को अवाम का फैसला मान लिया गया होता तो आज कुछ और सिचुएशन हो सकती थी। इन लोगों ने ऊपर बैठे हुए लोगों ने नहीं माना। 26 अगस्त को भी अवाम ने फैसला दिया था, लेकिन फिर बानी पीटीआई जो थे खींच के इन शुगर माफिया को अपनी हुकूमत में ले आए। इन शुगर माफिया के बगैर कोई हुकूमत नहीं चलती भाई। मैंने सब हुकूमतें कही, मैंने किसी को माफ नहीं किया। इमरान खान ने चले इतना काम तो किया कि उसने एक चीज बताई कि $4 अरब की सब्सिडी ये लेते हैं। चले इतना तो काम हुआ था ना। ठीक है ना? सो ये जब तक ये लोग बैठे हैं तुसी भूल जाओ, डाइटिंग करो, मेरी गल मान लो। मशवरा है पाकिस्तानियों, आपको मैं बता रहा हूँ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है ये चीनी जो है ना, यदि जान छाड़ दियो। जिस दिन 1 महीना 24 करोड़ लोगों ने चीनी खानी खत्म कर दी ना, अगर ये घर ना बोरियां देके जाएं आपको तो फिर कहीं। वैसे ये इंतहाई अफसोसनाक आलम है हमारे लिए कि हमको रात से इस सेगमेंट को क्लोज जरूर करें, लेकिन जहाँ पे जिन घरों की ज़रूरत में चीनी शामिल है वहाँ पे जो तकलीफ़ है ना, वो जाहिर सी बात है एक आम आदमी बिल्कुल महसूस कर सकता है, और हम भी महसूस करते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके जब रात को सोने के लिए उन्हें वालदा उनकी अम्मी ये दूध देती हैं, चाहे मग में डाल के दें चाहे फीडर्स में डाल कर दें, बच्चे चीनी की शौकीन होते हैं, मीठा शौक से खाते हैं। तो मेरे ख्याल से रियासत पाकिस्तान को ना थोड़ा बहुत जो है ना अपने मजबूत कंधों पर ये जिम्मेदारियां उठानी चाहिए कि डीरेगुलेट करने का जो फैसला है फिलहाल तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आज 27वीं तरमीम, जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि अभी उसे महीना पूरा नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ले लें, मुस्तफ़ा कबाल साहब ले लें, अकील मलिक साहब, फैसल वावड़ा साहब, आने वाले चंद रोज़ में चंद एक और वज़रा इस बारे में बात ना करना शुरू कर देंगे कि 28वीं तरमीम जो है वो भी आने वाली है। अच्छा खैर आएगी तो सही, लेकिन इसके अंदर होगा क्या कुछ, वो ज़रा डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं हम कि NFC अवार्ड को इसमें डिस्कस किया जाएगा। इस किस्म की जो बाज़गश्त है वो सामने आ रही है। मजबूत बल्दियाती हुकूमतें जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगी। अच्छा, इस सिलसिले में पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट विजिबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट आज एक शाया हुई, जिसमें चंद जो है मसाइल उनकी निशानदही की गई सूबों के एतबार से। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के 17, KPK के 2, सिंध का 1 ज़िला जो है वो इंतहाई कमज़ोर करार दिया गया। अजला को माली वसाइल की बराह रास्त मुंतकिली इंतहाई ज़रूरी है, इस रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है। अब क्या यही वजह है कि इस किस्म के आर्टिकल्स जो हैं वो शाया होना शुरू हो गए हैं ताकि बल्दियाती निज़ामी हुकूमत, NFC अवार्ड की मुनसिफाना तकसीम, इन मौज़ूआत को जो है वो ज़ेर बहस लाया जाए और इनका फिलफोर जो है वो इतलाक़ होना भी शुरू किया जाए। राना साहब, NFC में तब्दीली मजबूत बल्दियाती हुकूमतों के नफाज में आपको असल रुकावट नज़र क्या आती है? और दूसरा ये भी कि ये जो NFC है इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के सर रोज़े अव्वल से काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे खींच थ्रू के ना
आप मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ ले जाए। चलो छो पीपल्स पार्टी नू मुझे ये बताएं कि ये नहीं, इसमें दिलचस्प ये चीज़ सुन लें। चलें फिर बताएं। वो जो ये रिपोर्ट है कि जी जिसमें फला सूबे के इतने फला के, इसमें पंजाब का कहीं जिक्र नहीं है भाई। वो ये रिपोर्ट कह रही है कि पंजाब तरक्की करने वाला सूबा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और ये रिपोर्ट मुसद्दक मलिक साहब ने आज जारी की है। अच्छा, यानी अंदाज़ा करें कि हम किस सतह पे चले गए हैं। मैं लफ्ज़ बेईमानी तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आप अपनी खुद को अपनी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर देते हैं जब आप एक ऐसी रिपोर्ट देते हैं जिसे साफ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जो माँ होती है उसे अपना बदसूरत बच्चा भी पसंद होता है, सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। ठीक है, अब मुसद्दक मलिक साहब मेरे साथ चले, मैं उन इजला में अभी लेके चलता हूँ जहाँ पे अभी तक सैलाब के पानी की जो है ना असरात कायम है, और वहाँ पे जो हालात है आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे ख्याल है मलिक साहब बाहर ही नहीं निकलते। आप मुझे इजाजत दें जरा, मैं एक जुमला आपके लिए पढ़ देती हूँ, ठीक है ना, और नाजरीन के लिए भी, कि रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी तरक्की में पंजाब सबसे आगे है। बलूचिस्तान और KPK के बरक्स पंजाब में इंतहाई कमजोर जिला एक भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप चले ना मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जिले उनको तो हम पंजाब में तो इतने ऐसे जिले जिन्हें पोलियो के टीके लगाने चाहिए ताकि उनकी टांगें सीधी हो जाए। तो आप ऐसी रिपोर्टें दे के क्या हर जगह पे आप फॉर्म 47 टाइप रिपोर्टें दे देते हैं। रिपोर्ट तो ये कि NFC अवार्ड के अंदर सिंध और पंजाब को सबसे ज़्यादा पैसे मिले। पंजाब को 122 अरब रुपए और सिंध को 50 अरब रुपए मिले, जबकि KPK को 30 अरब जो है ना रुपए मिले। तो इससे आप अंदाजा कर लें। ये मैं फिगर्स थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है मेरा फिगर कमजोर हो, लेकिन इसके लिए मजीद इस्तेफादा के लिए जंग के फ्रंट पेज पे छपी हुई खबर आज मुलाहिजा कर सकते हैं। जंग वाले भी जहालत का सबूत दे सकते हैं, क्या वो नहीं दे सकते? मैं आपकी इस बात से पार्शली एग्री हूँ। आपके और मेरे कुलीग और शागिर्द ही वहाँ पे बैठे। मैं आपकी बात से पार्शली एग्री हूँ। कल जो मैंने जंग की लीड देखी, आपकी बात से किसी हद तक मैं मुत्तफिक होता हूँ। क्यों नहीं आप लोग अपने शागिर्दों से? वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए रज़ी साहब, राना साहब? तो ये अगर आप इस तरह पैसे बांटेंगे, हम कहीं पहुंच जाते तो फिर हम यहाँ थोड़ी बैठे। लेकिन हम यहाँ पे भी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक है। अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को दे, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे यार, मेरा ख्याल ये है कि पहले थोड़ा सा उस पहलू को देख लिया जाए जिस पहलू के हवाले से रिपोर्ट आई है। 2 पहलू हैं इसके। एक तो है ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स का। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि पंजाब में इस वक्त 396 से ज़ायद टेक्निकल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, KPK के अंदर टोटल 8 है। हालांकि आबादी के हवाले से KPK में 80 तो बनते हैं ना यार, लेकिन 400 के निस्बत सिर्फ 8 है। 2 पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट हैं और कुछ ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट हैं जो कि वफाक ने कायम करके दिए हैं। सूबे ने कोई ऐसी बिदत नहीं की। बलूचिस्तान में माशाल्लाह कोई ऐसा तकल्लुफ़ किया ही नहीं गया। सिंध के अंदर जो है वो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन सिंध हुकूमत के अदारे जो हैं वो तकरीबन आप समझ लें कि 50 से 70 के दरमियान हैं। बाकी उन्होंने प्राइवेट एफिलिएशन दे रखी हैं और सर्टिफिकेशन बांटने का काम है। अब जब आप टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ ये वाला ध्यान देंगे तो भाई ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स के ऊपर तो आप ऊपर नहीं जाने लगे। पहली बात है, आप एज ए होल, यानी आप अंदाज़ा करें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा ह्यूमन रिसोर्स का जो इंडेक्स है वो अफगानिस्तान से भी नीचे है। आप इससे अंदाजा करें, जब आप 25 करोड़ लोगों के मुल्क को हुनर नहीं सिखा रहे तो आप वो चलते फिरते बम पैदा कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। आप मैं सिंध में मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने तालीम इतनी फैलाई है कि मैंने स्कूलों में गधे भी देखे बंधे हुए कि ये भी पढ़ ले, वो भी तालीम हासिल करने के लिए। अच्छा, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। अच्छा, चलिए ठीक है, चले अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। ये जो रिपोर्ट मुसद्दक मलिक साहब ने जारी की है ना, उन्होंने फंड डिसेमिनेशन के हवाले से जारी की है कि फंड वफाक से जारी होने के बाद सूबों के ज़रिए इजला तक पहुंचते हैं कि नहीं। तो यानी कि सिंध और बलूचिस्तान के और KPK के ऐसे अजला हैं कि वहाँ तक फंड पहुँचते ही नहीं। साल के साल वो सूबे में पड़े पड़े लैप्स कर जाते हैं। असल में रिपोर्ट का मतलब ये है कि वो सूबे में यानी कराची में पड़ा हुआ फंड लैप्स कर जाता है। शिकारपुर के स्कूल के अंदर एक कमरा बनना होता है, वो नहीं बनता पूरा साल। ये है वो आपकी बात से मैं बिल्कुल ठीक है। और इसका वाहिद हल है कि
कानूनी और आइनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता, खुद मुख्तार और मजबूत मकामी हुकूमत। मैं इसी तरफ आ रही थी कि लोकल बॉडीज़ एक्ट की तरफ भी मैं आती हूँ, जो कि राना सनाउल्लाह साहब भी जिस हवाले से बात कर चुके हैं, और MQ जो है वो इस सिलसिले में सर पहले भी डिस्कशन कर चुकी है कि जो 27वीं तरमीम थी उसमें ये मुतालबा आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, 28वीं में आ जाएगा। सर कितना ज़रूरी हो चुका है पाकिस्तान में बल्दियाती हुकूमतों बल्दियाती ज़िले निज़ाम, हाँ ज़िले निज़ाम का सर, ठीक है ना। देखिए बात ये, मैं पहले एक बात कर दूं, उसके बाद आप शुरू कर लीजिएगा। बात ये है भाई, आपने 27वीं तरमीम मंजूर करवाई, ठीक है ना, मतलब कि जिनको भी फ़ायदा होना था हुआ। पीपल्स पार्टी ने कीमत वसूल की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की। अब बताइए आप 28वीं और 29वीं के लिए पीपल्स पार्टी को क्या देंगे? अच्छा नहीं, उसमें देखना तो ये है कि जिन्होंने देना है वो खुद क्या लेंगे पहले तो ये बात है। अब देने को है क्या? मेरे ख्याल है 28वीं तरमीम में होगा कि कोई भी सदर के इंतकाल के बाद उनके साथ 2 बंदे जाएंगे जो मुनकिर नकीर को फार्म दिखाएंगे कि भाई देखे पार्लियामेंट ने इस्तिस्ना दे दिया है, लिहाजा आपने भी कोई सवाल नहीं करना। मेरा ख्याल है कि 28वीं तरमीम में कुछ इस तरह का होगा। उन बंदों को फौत होना पड़ेगा या वो जिंदा वापस आ जाएंगे? वो 29वीं तरमीम में फैसला करेगी। अब ठीक, वो हमने 29वीं तरमीम में फैसला करना है, हमें नहीं पता अभी। अब ये मुझे इतना ही पता है। नहीं, आप बताएं पहले देंगे क्या? 28वीं मंजूर करेंगे, 29वीं भी करेंगे, 30वीं भी करेंगे। अच्छा, लेकिन अब देंगे ऑन बिहाफ ऑफ ज़रियाब साहिबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा आर्टिकल 1 ये हमारी जो जमहूरी हुकूमतें हैं, ये ज़िले हुकूमतों से खौफजदा क्यों हैं? हाँ, वैसे ये सवाल क्यों है? और हर जमहूरी हुकूमत आते ही ऐलान करती है, खत्म करती है, लेकिन लोकल बॉडीज खत्म कर देती है, जबकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अहम तरीन हिस्सा ये था, हमारे आइन का अहम तरीन हिस्सा ये है। हर जमात जब इलेक्शन में जाती है तो वो ये नारा लगाती है, लेकिन क्या वजह है कि जब उनकी बारी आती है तो वो इससे भाग जाते हैं? कौन सा खौफ है? अच्छा, मेरे पास एक सवाल है आप दोनों के लिए। सर मुझे ये बता दीजिए कि देखिए आप दोनों ने ही चंद रोज पहले मेरी भी नॉलेज में इजाफा किया कि जरिया भी तो आइन में लिखा हुआ है ना कि बल्दियाती इंतखाबात होने अवाम के बुनियादी हकूक जो हैं। क्या होगा कि सर वो आप फिक्सिंग कर देंगे कि हर साल 5 साल बाद होंगे? पर सर हमारे तो आइन में लिखा हुआ था ना कि जो आम इंतखाबात हैं वो भी इतनी मुद्दत के अंदर होने हम नहीं हुए ना। कौन एश्योरिटी देगा इस चीज की कि अगर दोबारा ये 28वीं तरमीम आती है उसमें फिर से आप वक्त का तयन कर देते हैं तो सर कौन गारंटी लेगा? देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने आईनी अदालतें बनाई ना, हाँ। आपने कहा चूंकि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा, आज बेनजीर की रूह जो है वो खुश होगी, तो बेनजीर की रूह ने तो आपसे ये भी हम चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था कि जिले हुकूमतें कायम होंगी, ठीक है ना, तो अब रूह जो है बेचैन नहीं होगी या सिर्फ उन बातों पे मुतमईन करेंगे बेनजीर की रूह को जिससे आपको फायदा पहुंच रहा है? मुझे लगता है इनकी बारी स्टैंडिंग कमेटी में हाँ आपकी है, मैं जरा दूसरी बात कर लूँ। 28वीं तरमीम के बारे में ये ख्याल है लोगों का कि इसमें, या जिन लोगों से मैंने बात की है, हो सकता है कि वो हरफे आखिर ना हो और डेफिनेटली नहीं होंगे, लेकिन NFC जो है उसके हवाले से और लोकल बॉडीज़ के हवाले से कानून साजी होगी 28वीं में। अब NFC के हवाले से आपको पता है कल मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में जो कि मुलतवी कर दी गई और कहा उसमें ये गया है कि इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मुलतवी की गई। इसका मतलब है कुछ इख्तलाफात हैं। अब उसमें जो है वफाक चाह रहा है कि सूद की अदायगी और दिफा के बढ़ते हुए अखराजात के बायस सूबे अपना हिस्सा कुछ कम करे। अच्छा, उसमें इसहाक डार फार्मूला भी है कि पहले वफाक के ज़रूरियात पूरी कर दें और जो बाकी बच जाए ना उसको फार्मूले के तहत जो या सूद पे शेयरिंग करें ना, सूबे सूद की अदायगी में शेयरिंग करें नहीं, सूबे ने वफाक अपनी अदायगियों का शेड्यूल रखे कि जी ये हमने अदायगियाँ करनी है और सूबों मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर, और वो जितना फंड आए उसमें से वो कर दी जाए, बाकी जो बच जाए उसको बराबर तकसीम कर लिया जाए। ये इसहाकदार फार्मूला है, सिंध ने इसे रिजेक्ट कर दिया हुआ, ठीक है। तो अल्टरनेटिव क्या है? सिंध ने कहा जी हम तो अपना एक आना भी देने के लिए तैयार नहीं। अब इम्तहान आ गया मतलब कि पंजाब का और सबकी माँ का इम्तहान आ गया कि क्या पंजाब अगर वफाक के उस खसारे को पूरा करता है तो पंजाब को अपने मौजूदा फंड्स में से 5% की मज़ीद कटौती बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसके हवाले से पंजाब के अंदर से रिएक्शन आ सकता है, ठीक है ना।
آپ اپنی مقبولیت کو اتنا تو نہ اوور ایسٹیمیٹ کرتے جائیں. تو یہ اس کے اوپر پھڈا پڑنا ہے. جب پھڈا پڑنا ہے تو 28ویں ترمیم جو ہے نا اس کی اپروول دور سے دور ہوتی جانی ہے. لیکن آپ نے وہ کام ضرور کر کے رکھنا ہے کہ اس دفعہ آپ گلگت بلتستان کی حکومت دینے کے لیے تیار ہیں یا کچھ اور. مطلب کہ میرا مطلب ہے کہ وزیر اعظم بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا. وزیر اعظم نہ بھی بنایا جائے تو وزیر اعظم بنانے کا وعدہ تو کیا جا سکتا ہے. نہیں وعدہ تو کیا ہوا. مجھے ایک آسان سے سوال کا جواب دیں, ٹھیک ہے سر. چونکہ جو 26ویں ترمیم تھی, جو 27ویں آئینی ترمیم تھی, وہاں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جیسے شخصیات کے حوالے سے ان کا نزول تھا یا ان کا نفاذ تھا. سر جہاں پر بات عام عوام کی آتی ہے نا, جہاں پر عوام کو بینیفٹس پہنچنے ہوتے ہیں, معاملات وہیں پر اکثر لٹکا کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ جب میری اور رانا کی باری آتی ہے نا تو ریاست کا ہاسا نکل جاتا ہے. جج دی تنخواہ 12 لاکھ کر دیندے نے, اور سارے اسپیکر کی تنخواہ جو ہے تنخواہ 12 لاکھ کر دیتے ہیں. 26ویں اور 27ویں تو یوں کہنے کی کان مروڑ کر بھی, اور وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, اپنا کام پورا کر لیتے. جب ہم عوام کی باری آتی ہے نا تو ریاست اگوں ہاس کے بخا دے. اچھا نہیں, اس میں پھر ہاسے والا لطیفہ تھی سنے. جی بالکل سنا ہوا ہے, بالکل منو بھائی نے سنایا. ہاں جی منو بھائی نے, اور منو بھائی کا لہجے کا لطیفہ اپنا وہ ایک کلاس رکھتا ہے. لیکن پھر سوال یہی ہے نا کہ اگر وہ ہمارے لیے سب کچھ کر دیں گے محترمہ زریاب صاحبہ, تو پھر یہ جو غریب شوگر مل کے مالکان ہیں ان کو کون روٹی دے گا؟ 2 ارب ڈالر کی بھوکے مر جائیں گے نا. اگر آپ نے ہمارے لیے کچھ کر دیا تو پھر ان لوگوں کا کیا تیرا کیا بنے گا کالیا, ٹھیک ہے نا. ویسے یہ سارے گورے ہی ہیں. ہاں نہیں اب میں تو پیار میں کہہ رہا ہوں کالیا نا. اچھا فلمیں ڈال جیسے مائیں کہتی ہے نا مرن جو گیا تو وہ مار. اچھا ویسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پچھلے دنوں ایک صاحب جو تھے جن کے بارے میں مطلب کہ ایک بڑی اعلیٰ آئینی شخصیت کے کو اکیوزڈ تھے نا وہ, اور وہ پیسے کسی ریڈی والے کے کھاتے میں سے نکل رہے تھے, فلودے والے کے کھاتے میں سے نکل رہے تھے, ان کو کراچی کی صفائی کا ٹھیکہ بھی دیا ہوا ہے ہم نے. اچھا کراچی میں جو گند اٹھانے کا ٹھیکہ وہ بھی انہی کی کمپنی کے پاس. اچھا لیکن دیکھیں یہ بڑی بات ہے, میں دیکھیں اگر کسی کی وہ اچھائی مان لینی چاہیے کہ دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی چینی والے کے اکاؤنٹ میں سے اچانک کروڑوں روپے نکلے, فلودے والے کے اور کسی اور کے, اور پھر جب ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ آپ نے وہاں ڈال دیے تو انہوں نے کہا جو آپ کو کیا اعتراض ہے, میرے پیسے تھے میں نے ڈال دیے. دیکھیں یہ بڑی عظمت کی اعلیٰ مثالیں ہیں اور دنیا میں کئی ایسی مثالیں نہیں ملیں گی. میرے اکاؤنٹ میں کوئی نہیں ڈالتا, 2-2.5 ارب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی نہیں ڈالتا, تیرے اکاؤنٹ میں کوئی نہیں ڈالتا. فلودے تو دکان نہیں کھولی نا. لیکن یاد رکھیں فلودے کی بھی جو ربڑی تیار ہوتی ہے اس میں استعمال چینی ہوتی ہے. چلے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے ہم تینوں کو. پلیز اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.